नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि ज़मीन में मैं एक जानशीन बनाने वाला हूँ। खलीफा का मतलब है जानशीन। उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को पैदा करना चाहता है कि जो ज़मीन में बदअमनी फैलाए और खून रेज़ी करे, यानी कत्ल गारत। हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी क़ुदूसियत का इज़हार करते हैं। फरमाया, जो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। अल्लाह का एहसान अज़ीम देखें कि इसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही इनके मकाम की बुलंदी का इज़हार शुरू कर दिया। इनका ज़िक्र खैर फ़रिश्तों की आला जमात में हो रहा है। सुभान अल्लाह। खलीफा के मायने जानशीन के हैं, यानी इंसान यके बाद दीगरे जानशीन बनते जाएंगे। खलीफा उसके आगे फिर उसका जानशीन, या जिसका आप आसान लफ्ज़ों में सेक्रेटरी समझ लें, और इसी तरीके से फिर उसका आगे जानशीन, फिर उसका जानशीन। ये बेटा भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, और यही सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और सदियों तक ये जानशीनी बाकी रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़रिश्तों को कैसे मालूम हुआ कि औलाद आदम जो है वो ज़मीन में खून रेज़ी करेगी, कत्ल गारत करेगी। तो इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन आबाद थे, उन्होंने एक उद्यम मचा रखा था। अल्लाह पाक ने इनकी सरकूबी के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको सज़ा देने के लिए इब्लीस को भेजा। इसने और इसके साथियों ने जिन्नों को मार कर जजीरों और पहाड़ों की तरफ धकेल दिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि वीरान जगहों पर जिन मौजूद होते हैं। इसी बात पर शायद क़यास करते हुए फ़रिश्तों ने कहा कि क्या तू ऐसे शख्स को पैदा करना चाहती हैं जो ज़मीन पे जाता है वो खून रेज़ी करता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ आया है फ़साद फ़िल अर्ज़। फ़साद फ़िल अर्ज़ से मुराद ये है, फ़साद फ़ीहा यानी फ़साद फ़िल अर्ज़, इससे मुराद है फ़िक्री फ़साद। इसके अंदर शिर्क भी आ जाता है, शिर्क भी फ़साद है और कुफ़र भी फ़साद है, क्योंकि इसी की वजह से बाकी सारे फ़सादात जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कहा कि ज़मीन की इस्लाह किस तरीके से की जा सकती है। ज़मीन की इस्लाह ये है कि सब इंसान एक अल्लाह ताला की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आती है कि क्या फ़रिश्तों को हसद था। हालांकि उन्होंने जब ये कहा कि कालू अताजलू, क्या तो ऐसा इसमें पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा, और हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी हमद व सना करते हैं। हम आपकी तारीफ़ के साथ आपका हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं, यानी हम इस तरीके से तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं जो वाक़ई तेरी हमद और जलाल के लायक है। हम तेरी मोहब्बत, तेरी खशियत और तेरी तज़ीम के ज़रिए से तुझे पाक करते हैं। व नुक़द्दिसु लक, हम आपके लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। यानी इस तस्बीह से क्या मुराद है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की हमद के साथ तस्बीह कैसे बयान कर रहे हैं। इससे मुराद है कि वो अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के साथ साथ इसकी तरफ से दिए गए अहकामात की बजा आवरी में भी, अहकामात को पूरा करने में भी तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं, मुसलसल अताअत कर रहे हैं। जब उन्होंने फ़रिश्तों ने ये सवाल किया तो उसके पीछे कोई एतराज़ नहीं था या कोई हसद नहीं था, क्योंकि याद है कि फ़रिश्ते मासूम होते हैं। जब अल्लाह ताला ने इनको एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी और इनको किसी करीने से ये भी मालूम हो गया कि ये मखलूक खून रेज़ होगी, कत्ल गारत करने वाली होगी, तो उन्होंने उस वक्त अपने रब की मसलियत मालूम करने के लिए सवाल उठाया था, ताकि वो राज खुल जाए जो अब तक इनकी समझ में ना आया था। इसलिए उन्होंने अदब व एहतराम से दरख्वास्त की कि ऐ रब, ऐसी मखलूक के पैदा करने में क्या मसलियत है। अगर तो आप चाहते हैं कि ऐसी मखलूक हो जो आपकी इबादत करे, तो हम तो दिन रात आपकी तस्बीह, तहलील, तारीफ़, तौसीफ़, तक़दीस, तंज़िया सब में मसरूफ़ रहते हैं और नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। हमें फ़साद और खून रेज़ी से भी नफ़रत है। फिर ऐसी मखलूक, नई मखलूक क्यों पैदा की जा रही है जिसमें इंसान नुमा दरिंदे भी होंगे? क्या हमारी इबादत काफ़ी नहीं?
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خون ریزی کے باوجود بھی اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، اس میں جو مصلحتیں ہیں ان کا مجھ کو علم ہے، تم کو نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، صالح کرام بھی ہوں گے، باعمل علماء کرام بھی ہوں گے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے محب رب جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے اور شہداء بھی ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بندوں کے عمل لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے جب بھی وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم آئے جب بھی عمل لکھنے والے فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں اور عصر اور صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم اوپر آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر لکھنے والے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں اور چھٹی والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے بھی پہلے اللہ کی طرف چڑھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت تمہیں جستجو ہے، تجسس ہے، اس میں یہ حکمت تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، اور تفصیلی مصلحت اس کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، فرشتوں کو تو نہیں، اور اس کو فرشتوں پر ظاہر کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خون ریزی کے باوجود بھی اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، اس میں جو مصلحتیں ہیں ان کا مجھے علم ہے، مجھے کو علم ہے، تم کو نہیں۔ ما لا تعلمون، تو جو تم نہیں جانتے، کیونکہ تمہارا کلام تو ظن اور گمان کی بنیاد پر مبنی ہے، جبکہ میں ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہوں، اور جو مجھے معلوم ہے کہ اس خلیفہ کی تخلیق سے جو خیر و بھلائی حاصل ہوگی وہ اس شر سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کی تخلیق میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی تخلیق کے اندر شر بھی ہوگا لیکن بھلائی کا عنصر زیادہ ہے، اور اس میں یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ انسانوں میں سے انبیاء، صدیقین و شہداء کو چنے، اور اس خلیفہ کی تخلیق کے بغیر بہت سے عبودیت کی بھی ایسی کیفیتیں ہیں جو حاصل نہیں ہو سکتی تھیں، جیسے جہاد، امتحان و آزمائش کے ذریعے خیر و شر کی وہ قوت ظاہر ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور دوستوں دونوں میں شامل ہیں، اس کے خلاف جنگ لڑنے والے اور حزب اللہ کے مابین لڑائی کرنے والے۔ یہ ساری حکمتیں آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان سب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گا تو بہت سے لوگ بگڑ جائیں گے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے اور بغیر دباؤ کی اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے، اگرچہ یہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گے، اور قیمتی ہیروں کے لیے کوئلے کی دکانوں کو بڑھنے پھیلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔